My topic today is all about search for information on the web. A website is maintained by its owner, called a web administrator. The owner can modify the website content as well as add new information on it. So, the owner sa sa website can also modify or add new information sa iyang website. However, no single organization can control addition, deletion, and changes to all website. This means there is no single repository for all the website found in the internet. So there are two mainly managed search tools that people use in locating information on the internet. Ang example, there are two. So ang first is ang subject directories and the search engines. So unsa man ni siyang subject directories. So ang subject directories is are developed and maintained by humans, editors, and not by electronic spiders or robots that are used to fetch web pages automatically. So ang web directories is wala siya gi-control by bots or kanang mga spiders, like for example kanang para sa Google o sa kanang sa search engine sa Google, kani siya is lang siya for humans ra gini siya, which is sila ang naga padagan na niya na website. Sa isa ka sa example sa subject directories is ang kanang Google Scholar, which is ang naga ra gid na is ang humans ra gyud, which is ginabutang nila mga information dito. Siya ray nagkapadagan ato na kuan dito, which is makagamit po siya ginagamit nato na mga information gikan dito. And then let's proceed sa search engine. Ang search engine is use small programs called spiders or bots like Googlebot, Yahoo Slurp, and MSN Boot that the internet follows link and return information to the search engine indicator. So ang kaning search engine is, let's say for example kanang sa daghan naman kay karon go nang gawas ng mga, like for example mga let's say isa ka example na is ang ChatGPT. Kana siya pag mo search ka dito is i-command ra nimo siya is pagbalik ka na siya mo is pag command mo sa search engine muhatag ra siya diretso information. And then ang isa pod kani most ginagamit sa mga tao karon is ang pinaka-popular is ang Google, which is mo search ka dito sa search engine niya, kung sa may i-command mo sa search engine mo ihatag ra pod niya directly ang imuhang gipangayo na information. And then napoy ang kuan niya is one of the most popular search engine now is Google, di ba? So na-way diri sa kuan is ang mga overview na kuan sa ginagamit sa Google, which is ang use quote to search for exact phrase by typing double quote at the start and end for a certain word or phrase. Google will provide exact words or phrasing you need. So kung mogamit ra kag double quote sa usa ka word, mogamit kag double quote at the start and end sa imuhang word or phrase, ihatag na directly na exact na i-provide ni Google sa imuha. And then use an asterisk within the quotes to specify unknown or variables words. The asterisk symbol will provide possibilities. So for example, ang kaning asterisk word is mo na siya naghatag siya og mga possibilities sa imong gusto na words. Let's say for example kanang mga kag answer, kanang maka-asterisk ana niya dira is mo na siya mga possible or possibilities na outcome sa imong gipangayo na information. And then use the minus sign to eliminate results containing certain words while the asterisk give you possibilities. So nasa kalahian so ang minus sign is naga-eliminate siya og mga certain result or words. For example kana mga unnecessary words is naga-eliminate siya ana
while ang asterisk is ginhatag niya ang mga possible answer. So ang ikaapat is ang search website for keywords. So you can specify content format or files you want Google search to provide. So sa search website for keywords is, let's say for example kanang mga na kay words na wala nimo sabtan or kanang maglisod ka sabot. So pwede ka mangayo kang Google or any other website na similar to Google na para masabtan nimo siya, maasabtan mo siya. For example, ang kaning formatan niya or ang file na imong gusto masabtan, si Google na yung bahala na muhatag sa imo ana. And then 5, compare by using versus. So ang kaning by using versus is mo ni siya ang isa ka example ani niya is mangutana ka kang sa search engine, magkuang kag question. Let's say for example, what is the difference between a shark and a dolphin? Ana, mangutana ka ana niya, shark and a dolphin. So pinagyan na ipag-command mo sa sa search engine, pangayunan nimo siya is si Google is muhatan na siya, mo-provide na siya information sa imuha or unsa may differences nila ilang mga kalahian. Ana good. And then 6, use define. So unsa po ning use define? To search for the meaning of words. Let's say for example, mangutana ka dito, what is define nimo ang unsay pasabot sa polygamy. Unsay pasabot sa polygamy. Ana siya pang i-search nimo. Pag search nimo ana niya sa search engine, si Google na ang bahala mohatag sa imo ana. Mo provide na siya information ana sa imuha. And then another thing, mo search ka og sa search engine og unsay what is the meaning of astronomy ana. Si hatag ra po na ni Google sa imuha which ang definition na niya or ang unsa may pasabutan na niya, i-define na niya sa imuha. And then ang 7 is search image using image. You can search image online by going to Google Image. So sa Google Image, sa pwede ka mo search sa Google, i-search ra nimo ito is unsa man na photo ay mong gusto pangayoon. Unsay gusto nimo na photo or pictures na imong gusto search sa Google, i-provide po na ni Google unsay may gusto nimo. For example, search for picture of SpongeBob. Matagra po na siya. O search picture of the galaxy. Hatagra po na niya sa imuha. So, maura to no? Daghang salamat.